Have a chicken liver special meal for the precious fur babies. It's divided to the 15 of them because the newly born ones are not included yet. The ones who can't wait are put in a cage. They'll be given later because the others won't be able to eat if they are free. They'll be fed on top of the table because when fed on the floor, the others will snatch it from them. So these are have given birth. Those are them. Eat na, eat na, eat na, eat na, eat it. Eat na, eat it. Ika ganan sa atay day. Eat gani din buyago. There are those who are under the table. The MAX is waiting. Do not snatch, ha? Do not snatch. Dodo, paparolan, Dodo. Dodo, pili na sila sa ubos. Muna na ron. Ay, lisod dyan kayo. Ay, halang ikuhaan dahil ang kisses na ako, kaluoy. Yan lang ikaw eat kisses. Ang iya paparolan. Kasal mo to si Kwan. Hindi, kisses, eat. Di, sa ilaw na. Nung lagi ko, ako magkuhan, kisses, gihatag na ko ni Max. Ang na lang kuya. Wala na ibawnan nan kuya. Eat na. Pagkitsa man ni Kando man eh. Bantayan na diha pa pala. Masasawgan eh. Bantayan din na. Ayaw sa isa. Ay nagtingo pa pala. Hindi anay na. Ang imuhang friend. That's Frank. That's Gail. And that's Mama Kat. Ayun na, inaog kisis diyan na lang eat. They have this mannerism na kung if it's still on big bulk, big slices, they will take it away from another place. Later na ya, busy naman paparulan. Tunulin na siya sa sawgo, sa puwa baka ha. Basta si Kisses, asa si Yes, oh. Wala. Isa na maliwat, tati. Si Healthy. Dinaog na siya. Dinaog na. Huwag na sila. Uy, basta dakong slices ba? I don't know with them. Nakang Frank na ha. Dinaog si Frank. Eat na tati oh. Nice one tati oh. Hindi gini siya fan of, this one is not a fan of liver. Only fish and chicken. Eat tati. Eat na, Fia. Eat na, shake. Patay tanay ron. Wala ka rin dahil may wala pa. Lain na sa sabi si Kinkin. Mo bitaw tong iya ha. Hindi na ka. Away sa ha. Masando ka diha sa doon naman yung gamay mala ni kayo. Wala ni mo nahurot og hatag ang tibuok. Hindi. Mo na ron. Ibanan na. Mo na ron. Nalibog na si Frank lagi na mo'y nagyagaw. Ibalik niya si Frank. Uman na si Frank. Wala, ninaog na siya lan. Muna ginawa naman diya diri. Wala. Saan mo tayo nagkaon? Ihatag na niya sobra. Kay 50 ra panda uta na. Diri Frank. Ay, ginoo ko. It's really a riot. Wala ni kaon. Sagdi na, ni mo kaon. Si Strike on biya sa dito siya ha. O pamunita nang wala ni kaon. Hatag atong maramo, buhiin atong daha kung nanakay kabutangan. Si Warm ni kaon na. Eat na mo. Eat na mo. Wala siya kakita. Eat na mo. What happened now? Ipagawas na. Pag ang dami dagdo kabaw na nga naisod. Una ni mo na ipagawas kay mo ilog man na sa uban. Isa man ni diri. Ako kabalo na. Ikaw may naghatag ako nagsunod lang kog video. This one is not a fan of chicken liver. So, those two. Wala na ikuan sa ang duha na lang. Ikaw may naghatag.
Na naman diri. Nangaw naman eh. Kamen kuya. Natanong si kuya. Sige ilugan na sad. Murag ilugan sa kuya. Wala pa natagbaw si kuya. Das lamisa butangis kuya isa ka. Dali ya. O na, dapog na. Suko na. Dali ya, dali. So, the eldest is not used to tunol na lang na lambaw na lang eh. Sila ang cage eh. Ano po? Nila share. Yan na lang. Oh. Tal, dagko kita nagtiwa. Awado. You don't like the eldest is not picky. He eats, but he is not used to eating with a barbaric like kind of eating. He is more on fine dining.